अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तप्तदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व प्रथम आम जाणीनवा कौन रही आज दिन पंचांग। आज हूँ जून मास 26 तारिख 2020 मसीहा मिथुन 12 दिन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार। आज अमृत समय प्रातः 5 घंटा 15 मिनिट ठारू 6 घंटा 51 मिनिट पर्यंत एवं अपराह्न 4 घंटा 44 मिनिट ठारू 6 घंटा 22 मिनिट पर्यंत। आज राहु काल दिवा 8 घंटा 29 मिनिट ठारू 11 घंटा 45 मिनिट पर्यंत। आज घात बार होउची धनु बिछा और मीन राशि एवं घात चंद्र होउची कर्कट और मकर राशि। ए थिला आज दिनर पंचांग। एबे आसंतु जानिबा कोन रहिछि आज दिनर 12टी राशि राशिफल। प्रथम मेष राशि। मेष राशि जात व्यक्ति मानकर आज धन संतान वृद्धि होगा सहित पिला माने यथेष्ट उन्नति करेंगे, पाठ पढ़ारे मन देवे। आपण पिला मानकर पाठ पढ़ारे आपण बहुत जत्नवान होगा सहित एवं पिला माने मध्य पाठ पढ़ारे उन्नति करेंगे, जस प्रशंसा लाभ करेंगे। अश्विनी मेष जात व्यक्ति मानकर परिवार रे शांति श्रृंखला बजाय रहिबो। किछि धन आगमनर सूचना मिले। आपणकर जदि किछि पेंडिंग केस रहिछि, जमीबाड़ी मामला रहिछि, पाख पड़ोशी मानक सहित किछि झमेला रहिछि, ताहले मध्ये आजिका दिन रे ताहा मेंटी जिबार यथेष्ट संभावना रही। द्विजा मेष जात व्यक्ति मानकर आज कर्म क्षेत्र रे किछि बकेया अर्थ मध्य मिली जाई परिबो। आपण कॉन्ट्रैक्ट करूछंती, आपण किछि सरकारंकर सहाय्य करूछंती, आपणकर किछि सरकारी अर्थ पड़ी रहिछि, ताहले आजिका दिन रे ताहा मिली जिबार यथेष्ट संभावना रही। कृतिका मेष जात व्यक्ति मानकर राजनीति रे उन्नति लाभ करेंगे। आपण को राजगादी किछि मिली परिबो, चेयर पोजिशन किछि मिली परिबो एवं धार्मिक दिगरे आपण किछि उन्नति लाभ करी प्रशंसा मध्य पाई परिबे। मेष राशि शुभ संख्या होछि 6। मेष राशि शुभ रंग होछि ईषत हलदिया। मेष राशि जात व्यक्ति माने आज हनुमान जी महाराज पाखरे राशि लड्डू भोग करने सहित लाल वस्त्र दान करंतु आपनकर दिनटी कल्याण हबो। एबे आमे देखिबा वृष राशि। वृष राशि जात व्यक्ति मानकर आज अजथा चौर भय रहिबो, अजथा निंदा अपवाद रहिबो एवं आपनकर सामान्यतम दुर्घटना घटिबा सहित पिला मानक उपरे पिलामानंकु नहीं आपण विशेष चिंतित रहे। कृतिका पुरुष जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र में किसी निंदा अपवाद रहिबो। कर्म क्षेत्र में लॉस हो जबार यथेष्ट संभावना रही। बिजनेस आपणकर किसी अर्थ चोरी हो जबार मध्य यथेष्ट संभावना रही। रोहिणी पुरुष जात व्यक्ति मानकर परिवार वर्ग में पिला मानंकु नहीं आपण चिंतित रहिबे। पिला माने पाठ पढ़ारे मन देबे नाही एवं आपणकर बापा माँ बा गुरुजन वर्ग में किसी असंतोष लाभ करेंगे एवं तांको देह मध्य ठीक रहिबो नाही। सेते प्रति आपण मानसिक दुश्चिंतारे रही। मृगशिरा पुरुष जात व्यक्ति मानकर आजिका दिन में किसी जानवाहन में सामान्यतम दुर्घटना घटो। आपणकर जदि किसी पदोन्नति होवार अच्छी ताहले शत्रु मान द्वारा आपण से पदोन्नतिटा बंद हो जाई पारे। आपणकर किसी निंदा अपवाद मिलवा सहित आपण को किसी लॉस हो जाई परिबो राजनीतिक क्षेत्र में। एबे हमें देखिबा वृष राशि शुभ संख्या होछि 3। वृष राशि शुभ रंग होछि धला एवं वृष राशि जात व्यक्ति माने भगवान शंकरंक पाखरे धला सुगंध फूल सहित क्षीर बेलपत्र लागि करंतु आपणकर दिनटी कल्याण हेबो। एबे हमें देखिबा मिथुन राशि। मिथुन राशि जात व्यक्ति मानकर आज जानवाहन प्राप्ति योग रही। भाई बंधु मान सहित किसी सुसंपर्क आपण किसी परिभ्रमण कर योग रही। दीर्घ दीर्घ दिन अमीमांसित रही केस रे आपण मीमांसा करें डिग्री करें। मृगशिरा मिथुन जात व्यक्ति मानकर परिवार भीतर किसी शांति श्रृंखला रहिबो। दीर्घ दिन जदि किसी भाई बंधु महल में पाख पड़ोशी मान द्वारा घर बाड़ी किसी झमेला लगी रही, जदि जमी बाड़ी किसी झमेला रही आजिका दिन में मेंटी जीवार यथेष्ट संभावना रही। आद्रा मिथुन जात व्यक्ति मानकर किसी नूतन जानवाहन क्रय करें, जमी बाड़ी क्रय करें बा किसी कृषि संपद क्रय कर यथेष्ट संभावना रही। पुनर्वसु मिथुन जात व्यक्ति मानकर जदि कृषि करुँचे कृषि क्षेत्र में आप यथेष्ट लाभ करेंगे। आपणकर किसी फार्म अच्छी ताहले आज किसी नूतन जंत्रपाति करी फार्म रे आप विशेष भाव में लाभान्वित है। एवं आम देखा मिथुन राशि शुभ संख्या होची 7। मिथुन राशि शुभ रंग होची हलदिया एवं मिथुन राशि जात व्यक्ति माने आज भगवान शंकर पाखरे सुवर्ण चंपा फूल को लगी करंतु आपणकर दिनटी आउरी कल्याण हम। एवं आम देखा कर्कट राशि। कर्कट राशि जात व्यक्ति मानकर विशेष भाव में
ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟତମ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅମୀମାଂସିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ମୀମାଂସା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। କିଛି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲସ୍ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକାଧାରୀ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କିଛି ଚୋରି ହେଇଯାଇପାରେ। ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କମ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, କର୍କଟ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇସତ ଲାଲ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ହେଉ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହେଉ ବା କିଛି ଜୁଇ ଯାଇ ଫୁଲ ହେଉ ଲାଗି କରିବା ସହିତ ଆପଣ କ୍ଷୀର ବେଲପତ୍ର ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଜିଦଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ, ଆଜି କିଛି ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କାହାରିର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବା କାହାର କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ ବା ଝଗଡ଼ାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବେ ବା କିଛି କଳିକଜିଆର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହେବେ। ମଘା ସିଂହ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିଟା ସ୍ୱାଭିମାନ ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାହାରି କଥାକୁ ସହିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବ୍ୟତିରେକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ, ନିଜର ଜିଦଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ କିଛି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେଇପାରିବେ ବା କିଛି ଗାଳିମନ୍ଦ ଦେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ସିଂହ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ କଲର ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟର ଭାର ବଢ଼ିଯିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଯଥା କଥା କହି ଅପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତିରେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ରହିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, ପରିବାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିଛି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା କିଛି ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ହଜି ଯାଇପାରେ ବା ଚୋରି ହେଇଯାଇପାରେ, ସାମାନ୍ୟତମ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇପାରେ। ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ, ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ମତଲବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କି ଦୋକାନ ବାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚୋରି ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚୋରର ଇନ୍ଜାମ ଲଗାଇ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇସତ ଲାଲ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ହଳଦିଆ କନ୍ୟାରୀ ଫୁଲକୁ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣ। ଏବେ ସମୟ ଯାଇଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବା କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ବା କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଦେବା ବା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 11:45 ପରେ ବାହାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ସମୟ ହେଇଛି ବିରତି ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଇନକମ୍ ଭଲ ରହିବ, ଆଜି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଯଶ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଚିତ୍ରା ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ,
दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब पिलामाने उन्नति करेंगे पाठपढ़े और कर्म नियुक्ति पुनः संस्थापन होबार यथेष्ट संभावना रही स्वाति तुला जात व्यक्ति मानकर जदि आपणकर पदोन्नति हेब एवं जदि किसी दीर्घ दिन कर्म क्षेत्र में किसी केस बास रही अर्थात आपणकर चाकरी बाहरी जाइए किसी केस लगी आजिका दिन में आपणकर से केस डिग्री हेबार यथेष्ट संभावना अच्छी विशाखा तुला जात व्यक्ति मानकर किसी लाभजनक व्यापार करेंगे अर्थात आप सांगसाथी मान सहित आप बेपार को बढ़ई दे पारे पार्टनर आप जो बिजनेस करुँच बढ़ी जापर तुला राशि शुभ संख्या हूँ 4 तुला राशि शुभ रंग हूँ बैगणी कलर एवं तुला राशि जात व्यक्ति माने आज भगवान शंकर पाखरे किसी धला सुगंधयुक्त फूल किंबा धला अपराजिता फूल सहित क्षीर बेलपत्र लगी करूँ आपंकर दिन टी कल्याण हम एवं आम देखा बिछा राशि बिछा राशि जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र द्वंद्व उपजीव कर्म क्षेत्र में किसी अजथा बागवितंडा होगा सहित आपणकर परिवार भितर किसी असंतोषर बन्नी खेली जापर बिछा राशि विशाखा बिछा जात व्यक्ति माने आपड़ जदि किसी राजनीति करुँच सोशल वर्कर बा वकिलाती करुँच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बा बैंक रे चाकरी करिसेंती ताहले मध्य आपन को सतर्क होबार पड़िबो आज किसी ना किसी आपन केस रे फसी जाई पारंते अनुराधा बिछा जात व्यक्ति मानकर परिवार रे किछि असंतोष रहिबो किछि रोगाक्रांत देखा जाय पिला माने कर्म क्षेत्र रे पाठ न पढ़ी किछि भूल काम करि बसिबे जहा फल रे आपन को कैफत दबा पाई पड़िबो एवं आपन सेति प्रति मानसिक जंत्रणा मध्य जर्जरित होइबे ज्येष्ठा बिछा जात व्यक्ति मानकर आज कर्म क्षेत्र व्यतिरेक आपन जदि किछि धार्मिक क्षेत्र को जाइचंती ताहाले मध्य आपनकर अजथा बाकवितंडा जोगु अजथा कथावार्ता जोगु समस्त आपनकर अप्रिय हेबा संगे संगे आपण किसी राजदंडर द्रोह अपराध रे किसी दंडित बा जुरिमाना हो जाए एवं आम देखा बिछा राशि शुभ संख्या हूँ 2 बिछा राशि शुभ रंग हूँ लाल रंग एवं बिछा राशि जात व्यक्ति माने हनुमान जी महाराज को आपण लाल सिंदूर लगे करी बजरंग बाण को पाठ करंतु आपनकर दिनटी आउरी कल्याण हेबो धनुराशि जात व्यक्ति मानकर परिवार वर्ग रे उन्नति हेबो एवं भाग्य आप उन्नति करने सहित दीर्घ दिन पेंडिंग केस आप जययुक्त लाभ करेंगे आपंकर जब किसी सरकार पैसा पड़ रही आजिका दिन में मिल जार यथेष्ट संभावना रही धनुराशि मूला धनु जात व्यक्ति मानकर परिवार भितर आनंद रहिबो दाम्पत्य जीवन में गृहिणी माने आनंदित हेबे पिला माने पाठ पढ़ारे उन्नति लाभ करने सहित यश प्रशंसा मिलबार यथेष्ट संभावना रही पूर्वाषाढ़ धनु जात व्यक्ति माने जदि किसी राजनीति करुँच वकिलाती अटंती ताहले मध्य आपण दीर्घ दिन पेंडिंग केस आपण जययुक्त हेबार संभावना रही एवं आपण किसी जदि केस रही ताहले मध्य से डिग्री कर यथेष्ट संभावना रही उत्तराषाढ़ धनु जात व्यक्ति मानकर किसी राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति घटिबो एवं आपण पाख पड़ोशी बा भाई बंधु मान सहित तीर्थस्थान परिदर्शन करी बिजनेस संबंधी हो बा किसी कर्म संबंधी हो क्षेत्र में उन्नति करी आनंद आज दिनटी कटई दी पारती एवं आम देखा धनुराशि शुभ संख्या हूँ 6 धनुराशि शुभ रंग हूँ बैगणी कलर एवं धनुराशि जात व्यक्ति माने आज भगवान शंकर पाखरे स्वर्ण चंपा फूल लगी करने सहित हलदिया मंदार फूल लगी करूँ आपणकर दिनटी कल्याण हम एवं आम देखा मकर राशि जात व्यक्ति मानकर आज किसी धनहानि होगा सहित निंदा अपवाद मिल किसी झमेला लगी जापर आज आपण को राजदंडरे दंडित होबार यथेष्ट संभावना रही उत्तराषाढ़ मकर जात व्यक्ति मानकर परिवार भितर किसी असंतोष देखा पिला माने आज उशृंखलित हो पिला माने आज किसी खर्चांत करदेवे जहाँफल आपणकर शत्रु होगा सहित आज किसी आर्थिक क्षेत्र में दोहली जापर श्रवण मकर जात व्यक्ति मानकर आज किसी उन्नतिर बाधा उन्नति पथर किसी बाधा विघ्न सृष्टि हो जानवाहन किसी एक्सीडेंट हो जाए किंबा जदि आप किसी जमी बाड़ी किणी किसी जिनिस आप क्रय कर कहाठार आजिका दिन में आप फर्जरी में पशि जापर धनिष्ठा मकर जात व्यक्ति मानकर किसी अजथा निंदा अपवाद मिल आप किसी केस फसी जापारती आपंकर सामान्यतम एक्सीडेंट हो जाए एवं आप मानसिक दुश्चिंतार भांगी जापारती एवं आम देखा मकर राशि शुभ संख्या हूँ 8 मकर राशि शुभ रंग हूँ कला कलर मकर राशि जात व्यक्ति माने आज गणेश पाखरे राशि लड्डू भोग करंतु एवं धला अरख फूल लगी करंतु आपणकर दिनटे कल्याण हम एवं आम देखा कुंभ राशि जात व्यक्ति मान ऐश्वर्यशाली धन संपद अर्जन करेंगे जानवाहन गृह घर द्वार
କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ଭିତରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ପରିବାର ଭିତରୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ। ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ କିଛି ଇନକମ୍ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଚରମ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଚେୟାର ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଫଳରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ଶୀର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ କଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ସହିତ ସମୀପତ୍ର ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ପୁଜିଯିବେ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଋଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ନାଇବର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷତା ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣ କିଛି ହାତ ଉଧାରି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତିରେକ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନୌକରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯଶ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରେବତୀ ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆଜି କିଛି ଇନକମ୍ ଭଲ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7। ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଈଷତ ହଳଦିଆ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଭଗବାନ ଗଜାନନଙ୍କ ପାଖରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଫୁଲ ହେଉ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ହେଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣ। ଏବେ ସମୟ ଯାଇଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ କହି ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ରାହୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଲେ ହେଉନାହିଁ ବା ଆପଣ ଫ୍ରିକିଲି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରାଗ ସମୟରେ ବା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ଚନ୍ଦନ ଗଛର ଚେରଟିକୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ବରଣ କରି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବା ପରାଗ ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ଗଛର ଚେରଟି ଆଣି ଆପଣ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ରାହୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ସମୟ ଯାଇଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଚଲା ରାସ୍ତାରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।